ika'y magiging akin, di ka na muli. No! God, please, no! No! Hi guys, welcome to my mini vlog. So before I start my video, I'll introduce myself para makailan muna ko ba? Charot. Ako nga pala si MJ. Isa ka din ba sa nagluluda sa love o pag-ibig? Madami ka bang what if pagdating sa love? Hayaan mo pagdating sa video na to dahil hindi namin tatapakan ang pagiging single nyo. Dahil ililipot namin kayo sa school namin. Oh my God! Wow! Marek si birthday. Kakambangan na. So this is 12 bakos di ay. Mao ni among room no na ay magstorya didto na po diri ambot na unsa na ning mabuhata o basin matingala mo ba nga nganong ingani ni kagubot ang among mga bangko. So alas 12 sa udto manggod ni sa mga estudyante dira kay baw na mo kung nganong ingani ni kay makarelate man siguro pud mo. Charot. Bokoy saan ya? Ug naay magstorya didto naapoy magsigig unot-unot diri. Love team ba sa room na mo? Naapoy uban tambay lang, chill ra sa kinabuhi ba. Ug naay sigig tabi, naay sigig tambay, naapoy love team. Naapoy magpalahi. Diyos nun ba? Kapatid, give me Bible verse. This is 319, be humble and never think you're better than anyone else. Ano? Another one. Isa ba? Isaiah 16 dito. Be patient, sometimes God will make us wait longer because the blessing is bigger. You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger. So mao ra to guys. If nag-enjoy mo, please follow and like this video. And watch the part 2 of this video.